peso sa outer. Oo. Lagi talaga tumatawid dyan, Ken, kapag malapit. Oo, para mabilis. Ito malapit ako. Nabaritin ko yan. Map, ay, Mike, tol. Kinoy Mar. Isa. Huwag natin Patay ko yan. isa. Lag. Bubo naman ng yung test. Patay ko. Ay, Ano mo pa, tol, ilan pa? Uy, Good. Patay na ako eh. Tulong to. Dalawa. Si ano pala yun? Outer na. Si Generate. Outer marami. Pag-8. Kahit wag na flash. Bomba na lang yan. Bomba na lang. Sakit ng baril na, no? Adjust muna Arctic tol pag malapit sa MR tol. Ah, bomba na yan, no? Ako na, sa'yo mo. Spatan ko yan. Makatrat ako. Live grenade! Lakar ka lo. Dalawa babae. Nice one. Ano dukot? May magbe-bent nga ako. May nag-bent na. Diba? Tang ina mo Chid, diba? Poking ina mo Chid. Tang ina mo bobo ka. Boom. Tang ina mo. Kunin ko lang C4. Yung luwag ko lang. Hindi ka mag one side to. Okay, Na saan ako. loob? Tara. Vent isa nyo. Saan tayo? Sige, Tayo. Tayo, tol. Ay, Bakas lang ng pilot ko. Bago. Shatter na. Eh, kayo, tol. Just A. Luwag kayo. Eh, kayo, tol. Ako na tol. Okay, diyan ka lang, bend ka lang, Tuper. Ano, una ako na pa. Huwag ka matakot, per. Tara, May kaya. CR clear. Kasi ako. Kanan lang. Ay, half-life. Hindi. Ito lang. Tol, lane na ako, tol. C4 Ito na, low, sikip na. Tol, lane na kami, tol. Kami. Lo, 79. Shatter. Ano yun? Shatter. Screen. Sikip. Diyan lang sa kanan. Missile. Hindi ko pa napatay yun. Empty. Napakatanga. Tang ina, umangat yung account mo dahil sa mga pilot mo. Hindi ko nga nagamit yun. Mga isa lang yung binila, tol. Oh, di yun. Baka may umakit sa taas tol. Baka may nagbe-vent na. Wala. Meron. Tuwep, Kita baril mo nun ba? Shatter tol, kumanan. Tuwep, tol. Patay. Kumanan siya. Pitas pa. Kanan siya. Gaano. Uy, Tara, binatay talo tol, na ako. bitay. Binyo na. Hindi na si Kuya Bayo. Baka baba. A na lang to. Patay luwag tol. Shutter. CR. Ah, CR1. Walang di. Alam ko Ano, sa tol? Sikip lang, sikip. Dalawa. Isa pa. Asan tol? One top. Ang talaga kaluluwa sa bosses. Tara, skog lang tol. Tol, mas madali mag-BL tol kaysa mag-GR. Ingat passage ha. Baka sniper. Luwa ka nun. Wata. Pass. Shatter Buhay pa to. ah. Kaliwang shatter ah. Ingat ba na baka nasa corner lang. Nice one. Pitas pa tol. Gusto nyo mag-A? Patay Ah, mga binalang, recoil binalang, 2F, binalang. baka may 2F. Nakapwesto yung A Check mo nila. kanan ban, check mo kanan. Nakaliwa ako, nakatoto. Hindi ako Reload na ko eh. May shatter, shot. CR. Genyo na yan, tol. Genyo na yan. CR na Kuya Bayo. Taas baba. Nice. May 3F, tol. Shatter. May 3F, tol. Shatter slide ah. DR CR shatter. kanan. Middle box. CR. Saan yung Rico? Patay ka. Uy. 2F. CR1. 12 lang tol, 12 lang. 12 pa din. Tangka na, di ako tumama. 12. Nakaka- MR na. Mukha mo dyan, angat. Kaliwa. Likod mo isa. Wait Tas pa. pa. Mission failed. Sayang. Global risk. Tapat sa Ano ano. yung nandun, no? Yung mag-isa-isa yun.
Dalawa yung nakatutok sa passage nila, tol. Ha? Nasa yun ah. Quick scope tapos. Nakakaliwa. Kanan lang. Kakaliwa, patay. Yun. Sa patal, kaliwa. Baka taas baba ulit yan ba na? Sobrang flash ko. Ako na. Papasok. Pumasok na si Bim, oh. CR, tol, oh. Pass. Isa lang. A1, A1, Patay, A1. patay. Luwag tol, isa. Side. C4. Go, Side A tol, side A. Uy! Tight. Side lang. Wait lang tol. Pasigip. Pwede B. Huwag na. Woods A. Sigip na isa. Trade na lang ako, tol. Open set ko to. Mabilis kumilis yan ah. Trade mo na lang ako, tol. Okay. Woods. Mission charge at B-side. Black Thank you, Josh ah. Putang ina. Ito putang ina. Solo kill lahat. Dalawang solo kill. Hindi, oh. May bawas ako sa isa. Basag yung isa, gago. Live grenade. Ayun, Kita niya ako. Ingat pa, Binaro niya ako, tol. Tara, ispa tayo tatlo. Lugi. 2F. Cola. Wala. Ay, luwag niyo tol. Ay, luwag niyo tol. Patay. Ay, luwag niyo tol. Shatter. Shatter. Wapas. Ay, tuway baba. Ta shatter. Tuway baba. Tuwek baba, tol. Tuwek baba. DR, tuway baba, Anong DR. takot ko Wag, ba Wag, rin? tol, ban. Tapos DR. DR. Tuwek baba lang, tol. Shatter back. Baka Shutterback. umikot na ba na? Ayun, Hindi oh, ka lang ayun, ba? ayun. Putang ina mo, bumalik. Bumalik. Kaya MR, akin. Ayun, Ayun, shutter. kita ka naman. Okay lang ano lang. Sayang yung Arctic kasi putang ina. nun. Malayo ko MR. Malayo ko MR. Live grenade. Go, Don. Nice one. Tuhod, no showing. Baba nyo ka kanan, in case lang. Shatter pa tol, Wala shatter. akong bomba, tol, eh. Hindi ko meron. Big wall. Nice ka. Taga, sama na. Ay, kanan. Dai. Budali pa ako. Pupal yun. Ina Big tol. wall. Pass. Baka mid wall na. Pass lang. Ikaw natin eh. Gogo C4 pa lang. Nasaan na? Sa MR yan, tol. Pili kayo kung saan nyo gusto Bilhan Hindi ko alam ka. Eh, di DR. na lang. Uy, Pass, ko alam DR. Pass. Putang ina mo, nagulat ako. MR tol, laban natin Tagutan MR. lang natin yung 4-box sa locker. Wala na. Sige, mag-ratat na ako. Live grenade. Yan. Baba kanan. Baba kayo kanan. Huwag ko kaliwa yun, no? Putang ina. Bumomba lang ako ng isa eh. Sabi mo. Ito kaya, Bal. Sama ako sa'yo. Saan ka, Bim? Alam mo. Tutukan mo lang, Justin. Kukunin ko yan. Wait lang, tol. Okay. Sir, Tutukan mo lang. lalabas. Biglayin mo. Shatter na. Meron. Shatter kaliwa kayo ba? Ayun na. Back lang ng ban. Ito, box. Dalawa akin. Isa pa. Luwag lang. Patay. Wala na. Goy. Sige, tol. Thank you. Open set ko ah. Kaliwa. Gawin nyo na tol. Di, nasa LF na si Josh. Shatter. Shatter, tol. Shatter pa. Uy! Shatter DR. DR, shatter. Goal. Shatter, DR. Shatter DR. Oh, DR last. Ito lang tol. Baka chamba din yan. Agay. Sorry. Uy, kalma. Ay, pag yan ah. Si... Kalma. Ina mo. Masakit pa rin yan. Uy, topper. Masakit pa rin yan. Tago ka lang, Magig- Topper. Magiging May 2-6. pinatagusan si tumayo. topper. Huwag na tumayo to pero. Hindi siya Magiging 2-6 ka dyan, gago. Kaliwa na pala tol. Ayan na. Kaliwa shatter. Okay, wag to, Peg, wag. Alam mo. MR lang tol. Yung ano ah. Kanan. Dami pa sa to. Wait lang, bambang ko kanan. Tutukan nyo lang. Kaliwa. Meron shot. Live Bent. grenade. Piso. Prikil sa inyo. Yan. Wala, nag-back na. Pa-CR na. Lupit Piso mo, yun, tol, piso ba yun. na? Gago nakita ako. Sad. Shatter. Saan banda tong Ay, shatter? gago. Dalawa lang tayo dito eh.
To, 3F tol oh. Nasa kaliwa to eh, kanan. Piso yung ano, Baka nasa double four G. box. Gago. Ala, nasa kaliwa siya tol. Ay, 2F. 2F, 2F. 3F. Kaliwa na ulit. Pas, nag-B-wall. Mabi na 3F eh. Check ko. Ito, baba lang, kaliwa, baba kaliwa. Isa. Ay, nako. Bababa, umangat. CR. Elag, baba kaliwa. Diyan lang sa Pero- baba lang ng ano, lakad. Dalawa to, oh. Okay, mag-firing lang muna kayo, tol. Mag-reload na yan. Putang ina. Dalawa. Dalawa. Tumatapat. Hindi tayo ka talaga mag-reload yun. Yung sa taas na. Oo. Nakakar na. Tibag mo isa. Mission fail. Global Risk wins. Preda ni din. Daddy tol. Tang ina. Ano kayo, tatlo tayo malapit ko. Live grenade. Kaliwa, dalawa. Gago yun, abo. Sa patol. Wala na akong bomba sa kanan. Biglayin ko yung LR mamaya, wait lang. Puro kaliwa Tatapusan lang. niyo lang. Parang may Oo. bent. Oh, flash ka ulit, Ban. Ako na. Ang inong chetok yan, piso. Kana. Luwag. Balagyan, Tyson. Tara, pwede na. Pwede kay pass. Binyo na pre. 2F. 2F. Bumaba. Baba. Patay. Pre. C4 lang Ayan, nasa dyan. MR. Pwede. Ako na. Shutter, sniper. Shatter. Patay. Ken. 2A last in. Mukha mo, Ken. Kanan. Sige pa atakin. Sige, akin. Tanan nyo lang. Flash yun. It's okay, baby. Go. Ay, lara tol. Hindi, wala pang tawid sa wood sa akin tol. Passage tol oh. Akin na passage. Second mid, shatter. Ang ina, lakas. Preda ni Daddy. Preda ni Daddy to tol. Preda ni Daddy Raksak. Huwag tumawad yung chid. Tang ina mo. Bomba ko kanan ah. Babamba ko Bomba rin kanan. ako. Last one. Second mid tol. Okay, bibiglayin ko ulit yan. Shatter pa eh. Live Tagusan nyo lang grenade. yung LR. Kapit kayo tol. CR. Gago. Kaliwa. Shatter. Kanan. Tumalikod sila, tulungan nyo ako. Wait lang, uy, tabi. Bulagan yung nasa CR baba. tol. Wala akong luwag. Bulagyan, uy, na nasa baba. Patay na. Tang ina mo. Huwag ka na magreklamo. Shatter. Uy, 2F. 2F CR. Oh, piso yan, 2F. Piso yan. Ang tol. May makikita. CR isa. Tingnan yun sa may ano Dalawa? dapat kayo. Sa may box kayo dumiretso. Piso yan niya ba eh? Ay, fake Patay. news ka na lang. Ikaw, yo. Tumatalugod sila eh. Uy, kaya. Kaya tayo. Ay, hindi ako yun. Sa baba ako. Kaya ba kunin yung second mid tol? Oo. Kaya tol, baka mo Ano kami dun eh. Bantay sarado passage tol. Hindi makapasok. Sa passage. Nakaspat na ako. Putang ina naman, nahuluan ako akin. Shatter mo ako. Ayun dyan. Hindi umangat. Nandyan lang tol. Luwag naka-angle. 3F lang pre. Shatter lang. Mahirap pasukin yung pass. Pati yung ano. Lang dyan. Elag, tang ina. Putang ina. Spot lang. ayos yan. Puta, ano? Oh, ito sir. Lupit mag-arctic ng mga to eh no. Live grenade. Papabro sa kanila yung off smoke tol eh. Pag-arctic kayo, no? Laro nila. Smoke ako, Jess. Pasukin mo. Ika. Kaliwa ka siya. Shatter. Kaliwa lang. Dalawa na dito tol. Macdali. Taratol. McDolby. Pass nga ako. Nagdari ka ulit. Ang hirap pasukin tol.
Dikit na lang natin. Bago, nandun na. Pas na, lumabas. Labas na Kailangan pa. talaga yung second mid tol. Dikit na lang ko. Oo, sakatan natin yun. Tara. Kulang Kain niyo ako. sa ano. Wala. Kain niyo ako. Papa-MR muna. Ah, hindi, sige, sunod tayo. Baka bumag na yung MR. Live grenade! Huwag muna. Gapang lang. Patay oh. Maya. Gapang lang. Ang daming Tayo sa luwag. camera. Bumomba. Lang. Pangit. Tin-trade mo ko tin ah. Uy, Tupe, rinig na rinig ka. Tang ina Doon mo. lang, sa kanan lang. Talong ka ng talon. Hindi, nasa kaliwa, LR. Ay, CR pala. Yeah, Dalawa CR. CR. Bisagad, Ay, nasa CR kaliwa. pa. Bisagad Ang pa. CR pa, CR pa. talang-talang. CR dalawa kabilaan. Kabilaan yan, Uy, kabilaan. 98! MR! Saan na? Tong uy na tol. Ang 98 ina yun. nito, Tupe. Nagumagapang Nice. tumatalon. Tanga, binigyan Wala. sa kanan. Body sila, tol. Outer na, likod mo na. Gogo. Okay lang, tayo naman. Second mid na. Gapang saan tayo dun eh. Okay lang. Meron ako one time. Kaya nismatan mo nga akin yung ano, box Wag na. Tangain na. Sana. Nag-epis drop. Ay, Tawid, tol, ano eh. tawid. Ay, Outer na. Dalwoods Get na. on. Dalawa. Tawid na. Pwede mo tutukan papasok ko doon. Patay tawid, tol. Isa pa, Patay isa sa pa, tawid. isa pa. 20 Tutok ka lang, hiya mo sila dyan. Kita ko Ba na ako kung si tatawid Tolban? sa akin. Hindi, okay lang tol. Pre, Nakatutok sige, din tol. si ano. Meron tol, bababa na ata. Okay, dyan lang kayo. Akin to. Sige, akin Wala, baba tol. Akin baba. MR1. Kanan MR, Dito, kanan MR. Sibot. Mid. Lo, MR 37 lang. MR 37 MR. Window. Ang ina, yoko na nga. Sana. Bawas Angatan, na. angatan. Angatan banda. Sa angatan banda. 37 ko lang. Ayun, nawan ako. Super! Nasa QC ka, tol. Naglulog. Dol, ingat ka baka spatan ka dyan ah. Nakakulang sa tulog. Yan, tawid Ay, tol. Mac lang. Live grenade! Mag 2 daw. Kaya ba, gusto mo mag-3F? Sige. Mabamba na ata ako. Bunambahan ako. Ay, close sa akin. May close sa akin. Huwag niyo silipin. Miluwag. Tawid ah. Walang dog. Tawid tol. Tang ina, mababang kayo mababaril dito eh. Mag lang. Alam ka ata dyan, Bog. Sabog si Moto Baril. sabog ako. Piso ako. Putang ina nyo. Ano dyan? Nakatuto ka dyan, Tin. Tutukan ko yung vent mo. Okay. Uy, laban ko na to. Kita ko bentol. Meron tawid, di ba? Meron patay. Piso ko ah. Ingat kayo. Tago ka to per. Pwede ka tumago to per. Nice one. Tatlo lang kami dito. Isa pa, luwag. Hagdan. Isa pa kanan. Piso niya ba? Dalawa. Dalawa. Tawag na, 4v4. Isa lang passage. Timing, piso yung MWJ, 73. MR1. Piso yung ano. Yung Paelag, dalawa. Focus talaga tol. Patay piso. Pass wide. Isa pa. Isa pa. Lager isa. LR1. Whip. Ay, Whip Josh. passage. Oh, Passage. 12. DR. Last na yan. Isa lang. Last. DR last. Baka lumabas ah. Mission failed. 21 lang. Ito, yung dude. 20. Okay lang, tol. Di ako nasa kanan, gago. Pinibigla ko. Ano na din? Bog, alam ko na lagi. Patan lang natin with Ang tol, ano mga naman may chat yan. Oo. Pag may tumalon. Walang tawid, tol. May pa tutok LR ko ah. Timing lang yan. Pabent tol. Sige. Kita ko yung bababa ng bench CR. Pa tutok LR. Bigay ko Likod yan. ka, 2F ako. Talikod. Sige. Bumabamba sila Tol. dun. Ano? Seven. Sabi mo bag pag meron na. Pwede ka umakit dito sa box to per. Ay, ako pala dito. Ito, isa, tawid. Ay, si Bim pala to. Nakatuto ko lang. Iyan mo lang. May tawid. Wala, bumalik. Tawid, Bumalik meron.
Yung Alex kit nasa luwag ah. Beam, pasabi Ito, pag meron nandun na. lang. Ito. May spot lang sila. Takot Tayo tapet. di sa tala. Patay isang Topper, tago ka, Bumalik. Topper. Woods door. Ken, woods door, Kaliwa, Ken, kaliwa. sure. Kaliwa, sure. Gagantay lang ng isa. Ano, Josh? Yung locker lang. Ito na, nice ka. Bakit ko locker Elag lang? na, elag na isa, elag na. May locker Elar, lang. elar, one. Nice one. Patay pa. Sapa, elag. MR na, MR. Ay, 4-box pala yun, nag-4-box. Backing. Mid. Babae. Mid elag. Elag. Elag one. Ay, passage niya. MR1. Per, MR lang, ay, kabarilan si na Josh, nito. Gi, walang Mara, ano elag. po. Walang passage. Elar lang, Elar 4 box. MR, elag lang. LR. Elag last. Last is elag. Thank you ah. MR kaya, wag na. Hold ba, wag tayo ng dalawa. Ito, control Baka ka. natin ito. Yeah, pass Walang MR. Tawid. Madami ata yan ah. Live grenade. Dalawa MR ba? Dalawa. Tossing in a flash. Dito lang. Putang Woods na, lang, subog na naman ako. Tatlong Lalo woods na, pre. talaga. Tatlong woods, tawid na. Tama eh, tol. Patay isa. Dalawa. Dito, nakismita ko, Josh. Oo, patay isa. Tago ka lang, Josh, kung kaya. Sige, Sige, yung ano. Kita ko. Dire-diretso na, akit ko sa box. MR, LR 151 ye. 2 LR, 3 LR yan. 3 LR. Tawid na sila. 2F nyo ha, 2F nyo, ingat. Tuwet pa ba ako? Kita nyo tatawid ng Nakita ko, ano eh, nakita tol. ko pass. Kita ko pa ba? Patay na ata, Josh. Sugal mo kaya, Josh, info ah. Dalawa LR. Infoan mo nga, Josh, para maka-Josh ako. Dalawa pa Elar. 2 Elar. 51 ye ah, 51 ye. Woods, Josh. Mabibrigil mo, Josh. Mabibrigil mo. Pass. Dalang dito. Side. Patay. Elar. LR lang kanan, LR kanan. Train na to, train na. LR kanan lang, LR kanan. Nice one, Ken. Next ko na pala. Lamang sila sa pen. Kahit ah. May ako na dun. Okay lang, per. May karamay kayo, Alex. Cute. Alex, patay. Live Patay lang, grenade. Hindi. Yung tawid isa, nakatawid isa. Patay dito. Kapit ng woods. Sige, nakamahal. Tago ka lang, Fer. Silipin ko lang papain. Dito nila tatawid yan. Bent ka kaya, Tarug. May nakatawid na daw eh. Patay yung tawid. Patay, Patay niya, patay. Focus kayo dyan. Wala na talaga ako dyan. Tawid isa, ito tawid sure isa. Passage 1, Wala. passage 1. May benta Isang ata. tawid ah. Ito, Alex. Taas Tawid pa to. na yung luwag ah, paluwag na. Passage 1. Patay isa. Atras na akin. Sige, ako dito. Atras ka, Fer, pag meron. Ito LR. Isa yung Bakit? luwag. Wala pa. Passage isa. LR 2. Info na tayo, Fer. tol. Mid, Isang pass low, 2. LR 2, pass 2. Ingat 2F pa, ingat 2F. Mid pa yan. Oh, LR pa. Ano kailan mo? LR. Bilalim 2F. Ito, B-wall, Side, pa-B-wall. Pa-B-wall. 38 lang. Ares wala. Passage. 42. Ares lang, Ares. Ay, Basag. Mission success. Kanan, Global risk Kanan, wins. kaliwa. Kanan, kaliwa. Marawi. Ay, Lol. Makita ka. Tatra. Tutok kayo, flash kami ni Vim. Dito lang kami ni Ben. Bulag ako, Vim ah. Wala. Pass, meron ah. Ikot Wala na tayo. ito lang. yung ayun na lang. Sa amin na tumig. Ikot Sa na amin ako mid. ah. Iwan ko na kayo Eh. yung dalawa. Bumabaw ah. Diyan ka sa ano ba? Kayo babat. Kilang. Iwan na ako. Tossing in a flash. Ay, kita nyo ba pass? Dalawang tawid. Bagog tumapat. Wood. Nice one. Pakita. Midban. Likod. Ito, Patay, tol. likod. Tago ko lang ah. Hintay nyo, tatawid tol ah. Emak. Josh, dami Josh! Tol, Ay. tatawid tol. MR1. Gusto nyo, tatawid eh. MR1. Backing in Dalawa, MR. dalawa. Backing. Dalawa na site. Doon na side. Iwan mo na to pa rin. 2 side. Ay, kapal. Tatawid na. Josh, gago. Una ako kay Flashing ako Lang, lang. lang. Flashing. dalawa. May fence pa. Kaliwa mo lang. Sarap. Side lang to. Nice. Sayang oh. Kasan kay Gar. Wag na lang. Hold lang. Pahinga ako, tol. Pahinga ako.
Patulong yung LR. Patay. Ulag. Bakit sana? May tawid. Kita mo, Rico. Wala, Pupush, wala. pupush, pupush, pupush. Arctic, Arctic. MR, pupush. Yung passage lang tala. Pipik yan, pipik yan, pipik yan. Ano ba? Meron Justin. Sino? 2F ako. Wala pang benta lang. Kita ko tatawid. Tatlo yan ah. Tatlo yan to, per. MR. Nice one. Sa Parico. Dalawa pa, sniper. May Arctic yan, may Arctic yan, Rico. Ay, may woods. Passage Patay, isa. patay. Isa lang ah. LR oh. 4 box. Dalawa, LR. 2F, tapos LR kanan. Tatlo. Tong ino Oh, ayun yun. Side. Oh, 2F. 3F, Uy, 3F. passage! Inang passage. Ikot ako. Lugaw. Puro B yan. Palit tao, Shutter. bitol. Dalawang DR banda. Hindi Clear. Kahit ano. DR isa. DR isa. Lasing pre. DR. Yan lang, tol. 2FDR. Ay, titulong yun. Strong. Pabingado. B ulit ako. B ulit ako. Hindi ka tol doon. Ako mag-A. Uy, napit. Walang tawid tol. Ang tawid. Patutok lang ako LR ko, tol. Midwell na, Kahit midwell. isa. Ito, meron gago. Tawid. LR. Ay, hindi, MR. tawid. Ingat na, hindi ko nakita. Bad cam ako. Donuts. Oh. Tawid isa. Paspas Hindi na, na tol. yun ito. Passage isa kayo. Outer isa. Nakaupo lang oh, nakapatong sa bed. Bago ka to, pero. Yung Patay, outer. Ito pa talaga yung tarub. Isa pa. Patay. Ben tatabanda yung iba yan. Bumaba. Siya pa siya. MR pa, Arctic. Ulo, may Pas, passing. pas. Gago yun. Iluwag tayo Bago na. ka to, pero. Bent yan banda. Baba, MR mid. Kuha ka tawid, tol. Patay, Meron MR. isa nuts. LR pa. Wood. Angatin niyo, tol. Doorwood. Nice ka. Ah, second mid. Pati mo to, Per. Missing. Ay no, pass. Pas. Sabay. Side pa rin. DR. Nagtatambay sa DR. Last hit. Pasite na tol. Last hit. Passage. 48. Mukha. Shutter. Mission Nice one. success. Global risk Kala ko sabay. wins. Tangina, nawala si to, pero. Ikot. Bigay ko yung LR, tol. Bigay natin. Magano tayo. 2F. Lagi may... Ako, di ko Ayun. alam tawid ah. Wala. Dalawa lang MR tol. Patutok ako LR, tol. Sa akin tawid, tol. Close na ata yung Rico ah. Hindi akin tututok dito. Ito, LR na, oh. Baka Klar magbenta. na. Tutukan ko na yung tinay. May LR banda. LR na. Sure Tawid na na LR. lakad. Pwede. Alex Kittenberg ah, naka G36. Gate 2F niyo ako. 2F na. Uy, bent na gago si Erwin. Passage. Shutter. Access tumush. Wait, DR pa. Ito ako. Dami dun. Yun po yung They planted a bomb. Nabitawan yung ano, tol. Bet. Hindi, kaya niyo yan, tol. Apat sa'yo, Josh. Hayaan mo sa ito, Per. DR. Mission failed. Blacklist wins. Hindi ko nakawalin mo. LR na lang ako. Walang tawid tol. Pabent na. Okay, ikaw na, tol. Bilis. Hindi, Uy. ay sige. Oh. Kaya pa kayo. Meron na umakyat ng bento. Oh, binago. Okay na dish. Ano si Kuboy para? Pakita ko nga. Mid. Pass one. To, per. MR. Yung passage lang. Wala. Ay, meron. Patay. MR lang. Gate. Ito, LR. Patay. Bent Patay sa LR. one. Bent one. Gidol. Tutok pa lang. Nakatutok ako agdan ah. Passage one. Back pa truck. Last in. Super. Sa Kaliwa.
Topper. Super! Per. Passage isa. Passage isa. Ayun lang, Nag-mid, per. nag-mid, nag-mid. Passage lang, passage lang. Mas lang. Ang ina, Okay, doon lang agad kay ako. Naila. Ay, Marisa. Ever last. Ay, Angatan. Sama na lahat yun, sama yung tatlo dun, Angatan. sama yung tatlo. Hindi, nakita pero lang, Angatan. nakita pero lang. Di, Angatan. abangan mo Super. lang. Abangan mo lang. Ganyan lang, ganyan lang. Uluan. Angatan. MR lang, MR lang. Uy, Putang gago. ina, kala ko angatan. Forward mo na, per, forward mo na, per. Buka mo eh. Angatan, 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 angatan. Angatan lang. Pinush ko pa naman. Per. Topper. Nakalito nyo kasi si Kuya. Wag ganun, wag na mag-jejewok. Kasi parang dugi ka talaga dun. Uy, gago. Uy. Ang ina niya, inibit na ako. Per. Hindi na ako pambahan Tabi. dito. Bentaw. Patong, tol. Meron tala. Puta, Bomba ka na Ay, naman. umabot, di umabot, di umabot. Just ingat ka, ang dami gago. Yung Di passage ito kinukuhay, di kinukuhay. Hindi nga. Alam kasi dalawa dito eh. Yung ano, ay may vent pala. Okay yan. Ken, saan ka nakatutok? Live lang. grenade. Outer ako nakatutok. Isa pa, isa pa. Kasi silip pa ako nakatutok eh. Ikaw But, na ay, ba? dito ako, per, dito Sige. ako. Tumatakbo naman ako eh. Pero Hindi ako kung kita- sumasagad sa hindi ako- kaliwa yun ah. Okay, Hindi ako okay. kita dito eh. Alam kasi na nandito ako lagi. Patay. Tapos tsaka ako ipipik. Ulul. Ulul. Super. Bent na ako. Super. Ingat na dala. Hindi, nag-aantay lang ng oras yan, tol. Bubuhos yan. Baka mag-P ulit ah. Hindi, magbibentol. Oh. Pag may tumawid dito sa A. Isa pa, bulag yun, no? Rico, Hindi passage mo, nakababa Rico. yan. Passage, yung passage, yung passage. Wala nakatutok. Wait lang, reload yung Sa audience. outer isa. Oy, Ito meron oy, oy, outer oy. oh. May outer beam ah. Nakasako tol ah. Oy, isa. Ingat A niya tala. Flash ako beam. Okay, wag na. Madami Hindi nakabaka isa niya, tol. Manggugulo lang yata yung A, right? Tara. Flash mo to, per. Magugulo lang. Oh, kalma. Yung passage lang. Flashing din ako, tol. Flashing. Ay, gago nalaglag. Ahulog ang puta. Nice ka, Tolban. Gago ka. Gago ka. Masyado. 90 ko pa yun, oh. Uncrowned. MR, Ay, MR midwall, Wag, MR wag, midwall. Wag. MR midwall. 90 yan, Maya tol, mo 90. lang si B, maya mo lang si B. Alam ko, Nakita ko. Pak na lang ako, tel. MR midwall. Ganyan, tol. Kita ka pa LRO. ba, Ben? Piso isa. Uncrown daw. Sige. Super. Ulul. Kita magbibent to, per. Elag na to. Token yan. Nakita ka. Oh, sabog. Isa pa si Patay, Kernel. 90 Isa tol. pa. Passage na forward. Passage daw, passage. Ay, Nice ka, per. Hindi ka kita ng kill to, per. Kasi, debutan kayo ni Alex Kit eh. Taratal. Kita, per. Wala kasing smoke, tol. Delikado dyan, tol. Pabamban ulit Rico. nila yung kanan. Baka, tol. Doon pa rin ako, per. Tawid na lang, tawid. Kanan sa kanan. Akit. Ako na lang. Para... Ay, ako na lang, tol, para makagalaw Bubulag kayo. yan, bubulag yan. Sige. Ingat lang, baka andyan na. Aray ko. Okay na. Passage mo. Pass daw, isa. Uy, wala kaming tao sa pass. Ako. Imuyo ko yung per. Oo. Okay. Live grenade. Ay, okay. Di ako pwedeng Outer. kumarap sa Patay, bentol. outer. Di ako pwedeng kumarap sa bentol. C4 LR. Aray. Pass lang namin. Sniper na mamaya. ito, yun, oh. Flashing ako beam. Flashing. Pat. Namuha ang top, tol. Nauluan ko din, tol. Passage, C4 tol, pa. passage, tol, passage. C4. Uy, kaliwa. MR Uy, 3 isa. na lang yung tol, oh. MR isa. 51 gate. Gate. Gate na umangat na. Sige lang. Pa ano na, metal box mid. Metal na. Metal Aray ko. mid. Metal MR. Uy, C4. C4 Tol, LR. sama ko dyan, tol. Ipasit ka na lang, tol. Sige po. Baka makuha yung cola. Sige po, kuya. Okay na yan. Kakatras lang ako para di ako pre-kill. Okay na, parang ano. Palapit. Nice ka, Tolban. Missing. Baka pat. Half life na Sama yan. na May pass kayo. MR ata, MR. Narinig Tol, ko. Okay, wala pa. MR. MR lang. Angatan, uluhan. Okay, okay lang pwesto nyo, tol, eh. Ang ina, maglaro siya mag-isa dun.
Dito sa amin safer eh. Ini. Remor. Yeah, marami. Nice one, baby. Hindi po may... Trapper. Mag-8 eh. Passes kami. Okay, hold on tol. Tanginat. Kaya dapat tinuturuan ni Kuya Bay. Tara. Ang tawid, tol. Yan, tawid. Walang tawid, walang tawid. Bakit abentol? Yun o! Busy sila? Kami na tol ba? Kagutol, madami daw. Tol, sa bomba ko. Ilan. Ayun, naka Ela, Tawid na dalawa. Tawid na dalawa. Passing siya na, passing siya. Sa akin, sa akin, 8. Saan ayun? Passage Yarmo siya. na. Tago ulan Diyos. Ayun, Uy, Ako elag yung tol. ko! Doon ka na per, doon ka na per. Sa akin siya. Elag. Elag Ako lang. Gago tol, sakto yung bomba. Dalawa elag, sniper. Dalawa elag. Tegon Sige dito sa akin. Sige. Pass. Pas ako nakatutok. Yung bentol ah. Elag. Tawid, oh. LR. Pas ako LR nakatutok. na. Hagdan na yun ah. Okay, 2F si Rico. Tol, may magbibenta. Elag na lang. Yeah, wala. Ay, gagi, nasa kanan na, LR. Tang ina kasi, ispat ang gago eh. Gonak, sa pas ako nakatutok. Sabing wag ispatan eh. Sa pas talaga ako nakatutok, na free kill ako. May isa pa yung naka, anong, Oo. SWAT Yung esports. pubar. Limay mo lang, Fer. Passing siya, Keep passing siya LR. Retake Inyo yan, na ah. sa akin ng A, pre. Magbibigay. Okay, kita ko. Nice Nice one. beam. Ge, LR pa isa tol. Sure tol, poking inan to. Kunin ko A. Kunin ko A. Sierra pa. 2F na, pa-2F. Oh, 2F daw. 2F. 2F elag. 2F Tangina lang, mo, 2F pubar, lang. poking ina mo, pubar. Tangina mo, pubar. Per. Tangina mo, toper. Ulit mo talaga. Ako, sa pas ako nakatutok, na free kill ako na LR. Masasakal talaga ate.